إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سورة عمران. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكل بعد موضوع من غالنكو لفتك كونوتو ديادي أكونو هاني منتي تان يوم إن شاء الله ولا هاني منتي تان نلول إن شاء الله ولمو ما سيبو من غالنكو أبي كيرين دنيا كونو بيتي لولا من غالنكو نونتو ممول مالون ولا هاني يالو منسيا ولمو نين تيروريسيا من بكيرين دنيا كونو min ngalon ko ila kebaro nyin ika muslim yala tole mutaka tinyan barin sa afuko ite muslim ya to tinyano la kato Allah subhanahu wa ta'ala muslim ya to mutala beti andi moto tinyano la dot ibe muslimol to kuyandi kan ibe mol la konnanti ya muslimol la konnanti ya dunna muslimol tanol kono wo bi min be nyim baro ke kay jama bije molle min yalon ke fankil muslimol let Allahu alam asatara dol fanan be nyin ke kan asatara fana wol manke muslimati isi muslim to lay fanka kan yimbaro ke nyin kam malako muhawalal mu kam mol ko dindi kabo muslimi yala barakata fen fen didro katun kon bibtilo min kono musol min kita mokke me fulanin fen min ngalon ko Nigeria ye muta ad min ye muta wol ko etelbe kelo ke kam muslimi ale wol ko etelbe muslimi ale fasa kan wol ko etelbe molle kili kan kana muslimi ya kan ye wala fot Allah alam fo ondo le bele sonde mol kono fo tanole bije bari ye wala fo bari sa foko mobe siarim baake momi ngalon ko abebe kayro nyinin kan bari ka filin kayro la silola mo katara kayro nyinin kan asi fili kayro la silola lefta ka muslimiya fasa bar ni muslimiya be fasa lan silo mina ni mandi ngosulola ete tar la mol ko mini be muslimiya fasa kan bari te be tar la mol ko mina lan ko be muslimiya kele kan ni be kelo kele muslimiya ye silo le bije nyanta ka dunni wosilo la bar ni man dunni wosilo la doron ite be tar la mol le kon min ya lon ko wolbe muslimi ale kele kan bari wol man tara kelo ke kam muslimi ay katun ko muslimi ala fasaro silo le bala ka kelo ke muslimi ay silo le bala silo le be wol bela ni dun tani wosilo la mode fen fole bar ni man dugni wasilo la mol be fen fole yele adum fana ilo bakke baro nyim fango ate diala ala tallaya ate diala idot katu ko folo Allah subhanahu wa ta'ala ka hada madingon niyo mutakafa ala yo haramun dila kan niyo fa ka bondi mo manyen no kala na manke nin toñalet wala mun tuko ibe mo min fala misirmo a yerte da bota mislimi ko atata dina do kono
anyanna kafa bar jumale nyanna kafa fondi itele nyanna kafa silo kamba fondi mansakundale nyanna kafa mansakewole nyanna kafa mansakewole nyanna ka seramo tamanda kan kafa barite mo kilingo atel mingala la kafo fom ala mo sembo ding atella ama hakko di atella aliye wuli ko bara mutakake alma nyanna kake ni muslimu kew wala muso a jenita abe futuri a jenita seremo kono mba bundal fo ngafa diamu tot baro seriyango ni fondi te mingalu ge momi nje jeno la wulo kono wala ite minga momi nje jeno la zeno la korda kono ite le nyanna ka afaba fondu masake wala nyanna ka serango ta walil amro nyanna ka serango ta mande aka walil amro le nyanna ka serango ta mande aka barite man nyanna ka serango ta mande aka niti ata mande aka ye ala soki ye kila soki imam baran qur'anu la je ni momi ngana ko muslimo la korte oke korte min ka mo bon muslima ko na oke je serango ko nyanna ka fa bar jumale ba fala fondu ntelem foy telem fondu atel min kaka fofo matel nyanna kake hani khalifa walil amro wole nyanna ka serango tamandi akan bari tente ko nyin sikku yano ite image ala si baraji ono wala bari te manyina wala ka ofa hani itente woto wala nan ko ku ay silo le soto ni lafte to dia soto ko kono ala talaya ni lafta ilo ke ko nyisi dia ala tallaye ibe dunani solo la mingalon ko ala tallaye millandi iyenta dunani solo la mingalon ko kila sallallahu alaihi wasallam min bankendi ye ibe dunani wosulole la ibe dunani wosulole la wala atinan ko kan niyo mutakafa bi ghayr al haqq wa haram tale adun abe bir min akbar al kaba'ir abe bir junubu balila kaba'iro lela hana tara ko woni yomin yafa hana manke muslimati fang ite kafiro tar la silo kan tentento ko ha nyimu kafiro de bat nga muro kala ngaso ye kafiro je marché kon ha yekdo te yata ko nyimu kafiro di yafa la ilaha illa allah wa haramun imanya nakok mulat day ba fala tonya kafiro dem abe min ka mandi ale bar tenten ite nyina mune kala je muslimi ya yitandi ala ba ya kuma ni kana muslimi ya kan ya da'wa kata muslimi ya kan ite nyanna ka woleke ite nyanna ka woleke bari momin nyanna ka jaaru mutaka kankula banko kan womu molete minga lonko ala tallay mim marandite la mim walil amrot mim banku nyaton kot wole se jihado kankularno banko kan kam mol kele banko kam mini alonko imantara muslimiya kan baro fana be kala wati juma ikiliru kola abe kilila folo kana muslimiya kan ni man song aya fay ko to sain nalte du na muslimiya ko to albe jizya jola gaf me ko namo albe namo jola adun fana ninna jawle binante le muslimol kala almanya naka kafon na jawla kan kele ni son tol bela khalas kane tora kane fa ibe fala munela barite e wulite muslimo yeta marse kono la ilaha illa allah yeta boso kono motol kono abiwol kono ika fetani fan ye fan fa ye mol fa ifle junubu jelle soto je ye fan on dio bondi adu ala tallako wala taqtulu anfusakum inna allah kana bikum rahima al kana al fanfa ite fle ye fanfa ifle ye mol fanal fa adu ale mbalile ay fatandi kabo mol farola ay fatandi kabola adu signul lonko ka hada madungo niyo bondi wole la junubo warta ala tallaya ka tambin wole la horomo warta ka tambi al kabala horomot حرمت أن حرمة دم المسلم أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة بل زوال الدنيا أهون عند الله من قتل المسلم كم مسلم ولا نيوم تكا بوندي ولا حرم ورثة
ala tallaya katambi alkabal hormal nsafo ko katambi dunia fo la wulol woto ñim boko haram wala boko haram tanol e kam misrimol fa e kam misrimo tanol fa ni be haram tan e ka ke silo minna قال الله تعالى ما ستلا دالت القرآن وكوناكو نتدى سورة الإسراء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا يا آيومي وتنيت لمانة القرآن ولا نيل لمانة يا آيو لا أنا قال كان نيوفا نيو مينغالونكو ale ala faro haramu di naman kenin tonya misilmo iba fala watu juma na bota misilmo yakon misilmo iba fala watu juma na yanyo misilmo fa fani yaka misilmo iba fala watu juma ni futulale mu ajenita isa fano misilmo iba fala watu juma le ngani lem barsa misilmo mingalonko aman jenike abe futuro aman jenoke misilmo mingalonko amam bo misilmi hakono misilmo mingalonko ama ñom musulman fa ta kay fayte binayte bo fala adu ala la musulman la faro ay sulo le landinga la wo sulo ite mantani wala because ala ko wama kana lil mu'min wala mu'mina idha qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim nin ala ni kila ala ko ate dala mu'min ke wala mu'min miso tumo to manin ala ni kila kirta ni fengo minna ko anyana kela tenne ite mumini kewa wala ite mumini muso ite manna na ala kotenke ka fo bi debe tombonduro kelo ko ka no ndenga je ko anyana kela tenne la ite manno kela ni oke wato te manke muminot e manke muminot wote se kay fete bi bo mo fala mo me nga ka farala sallulo momi ngala ko alimani tan alal kiliyala alimani tan kilala alimani tan qur'an wala asonta ko kilala annabi mlabangot kay fayte binayte bo fal iba fala mun kule kamma ay kuji malak mi ngana jarta kafa kujuma le mot ka fa ko anglais teacher le mot aka anglais kan wala karan wala ma nyanna kafa wala ka fa ko be do ko ke kan government kon wala be te nyanna kafa Quran aya jumale woytandi ko ite nyanna ko maru fa Quran aya juma ani hadisu jumale wodandi otije قال سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما سورة النساء ما ستلا دالتا كو ني مومي مؤمنو فا tawunte ya kan asatara manke mistake ko tide ye fanne taw ya fani murola wala ya fani busola wala ya fani posinola wala ya fani bomola wala ya fani kidola wala ya kan wala dete ya fa akata sila wala wala ya fani korte wala ni momo ye muslimo fa ye mumuno fa tawunte ya kan akola jomu jahannaba let ado betula jahannaba kono le khalidan fiha faw ala be kamfari ngoma ala yo danka ala jahan yankan kato fana ne paranday yankan kato mi ngala be wararin bak yo jang tonya nta fala ko ni moma musulmo na nyo musulmo fa kafirla o buka moke no kafirot kabair ka mofa o te moke la kafirot tonya hana sudun jahannama aya ko tamol natale na dun jahannama yankan kato le mudda baro kola ala bin alla banna aljanna le inshallah لكن لفتا ميتال جولا من ينتكو مؤمن لنيو كو بندي مؤمن لنيو ولا حرمه ورتا كتنبي الكعبة يتي ولا سونياتا على بول كتنبي كمؤمن لنيو متكا بندي دنيا بي ولي ولا فياتا كتنبي كمؤمن متكا نيو متكا بندي مون ينا كو فهم ينا كو فهم قال عز وجل ما ستر دالتاكو والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. سورة الفرقان. أكو مول من على يبقى على كوتين كلي ككفو على يعني بمعنى يبقى على كوتين باتو ككفو على ادي يبقى نيو فنانفا نيو من على تلا فارو حرام نامن كن تويا جاجوبه kan niwo bondi ka mo fa faniya kan ala fala yole ni fulan kafiya muta ke bula ke dendi nyon na jam ako asatro mol fala buka jeni ako bar ni moma yoke ya ni momo ye fulan nyanka furi alala wala ni moma ye mo fa faniya kan wala ni moma ni zenita wol molu junubu ba ibole benyo ala sama min kata yankan katot bo sotlale wo mo law junubo fana ala yankan kato ala talabi yanka ni junubo ni soto dunia kono yankan kato ni ba jil law maari wol yele al qiyamah lungo ado wol be sila jahannaba kono ibe tala doyaring be tala jasering faw jahannaba dimba kono hadithu nata ibn umar radiyallahu anhuma qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصيب دما حراما رواه البخاري. ابن عمر على ما عليه الدنيا ما أكو كلا صلى الله عليه وسلم ينفقا مؤمنة وللا أبا يروي يكون بير على الدين ولا تما نين أترك مؤمنو نين أما يلو بون يلو مين علنكو على تلا بون متكا حرامند كيف يتبع فلك يتبع على الدين ولا ديفند كان يبول فاسا كان يتبع صلي الفالا يبع سنة الفالا يبع قرآن كرن الفالا يبع ذكر الفالا يبع توحيد دنقل الفالا يبع سنة مول الفالا يتكافك يتبع على الدين ولا سبورتك وبكنو لا نياد وتكنو لا حديث كتب من ابن مسعود رضي الله عنه أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى الثلاث الثيب زاني والنفس بالنفس وتارك لدينه المفارق للجماعة رواه مسلم. ابن مسعود رضي الله عنه أقول كلا صلى الله عليه وسلم ينفقه هذا من مسلم ولا يلوت الدان ولا دوت هذا من مسلم من قالوا بسيدرين ينكو بتفنت كيرنين تونيال نامك على طلات adamari be sedere nyin nako nte muhammad nte mo alala kilalet woto moma sedeta nyinula wala yelo la bongote dala na manken ku saba ni o soto taw mari wo bulu wo tumol ma ala yelo la bongo be dala wala munet athaybun zan wala mo jeni la kuntinya koyo bar jama ko to min dole min to ko momi ngalun ka fututa wala nene fututa kewo wala muso na jenita sharango ko no mba fala wala ni moye mo fanfaniya kan ada ya fanne to fana ya fa sharengo kono mba fala wala ni mo min ngaluka ay muslimi abula ay muslimi la jama'uta ay fata nyoya abota muslimo la kafo kono abota muslimi kono sharengo kono mba fala problem tije bar hani nyun ku sabol fana nko foyta mi mesiri la bituko ko ite nyanna ko okeba ite ustajo ite nyanna ko okeba ite mi mbejere ite nyanna ko la ntelonte nko momi ngani ko be marari mo bankola wala si wakeno wala si sharamo tamandino mol nyinkan ka fa ka tan ko seran ko nyana fa bar mo kilin nal manya nakake mo tam manya nakaka fofom kake mo wuli kilin manya nakaka fofom kake onte wolunte wol manya nakake hadith ko dembe ko tenge mingalan ko abi hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو مسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله رواه البخاري ومسلم. أبي هريرة كلا صلى الله عليه وسلم ينفقه مسلمو موانيو مسلمو لا بادي ولتي أمانيا نكاتوني كاتورا وتبوك حرام يمول مسلمو من لا دي مسلم تكي سامبا أفلا يتنكتو لمن متا minimum musulman tuje o musulman sunkutolu ayol la bar musul tora ayol barin ke wol tora ayol barin wol tora ayol fenko binkimal tora
ayo famanyol tora ayol fandimal tora ayol mamol tora kadol be kumbola ibe sunoring ini wol be toraring idi musol be wulo kono imal fay be murla fote murla ko tek wala yakhdhiluhu inyom muslimo ni sa demano nabe koro ko kon wala tano imanya ne ko dial tumoto may sa demano wala tinna ye muslimo min muta tellement sembo so nti demano nyaawonya na manke nga konote diadi nyongol la nga dua anin fana mo may si hakilo tu ye jam fa nyin kafu sifa Allah ye jam fa nyin mira sifa Allah muslimo manya ka nyom so mo ka doya wala yahqiru muslimo muslim inyom muslimo la yolo haram tay temale ala nafulol ala balajato ala soto fengol wal be a haram tay manya na taala ni sila nyama otsa nata ko nyimbe sabata ngani ayo hadithu min foten ka fa ko muslimo la yelo ala horomo abunya ta bak anika muslimo tanon fanan fa faniya kan o manya nakake an abdullah ibn amr radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم رواه الترمذي وهو حديث كما قال العلامة الألباني في صحيح سنن الترمذي يعني وهو حديث حسن أو حديث صحيح حديث صحيح ني حديث ني عبد الله بن عمر رضي الله عنه كوكيلا كو دنيا لا ولو دنيا ولي دنيا بي جانجان ابي ولي فو ولا سونياتا alama katambi kam muslimo fa ni hadith imam tirmidhi anati على سنن في سنن الترمذي لكن شيخ الباني اناتي في صحيح الترمذي اذا حديث كندولم برانات روايه كوتو كونو من كت روايه اخرى عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق أو من قتل مؤمن بغير حق ولو أن أهل السماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار وهو حديث صحيح كما قال العلامة الألباني في صحيح الترغيب أنا رواية كتب كونو من كتا براء بن عازب روايته كوكيلا صلى الله عليه وسلم كو دنيا لا ولو ولا سونياتا علما يعني ولا فين فيارنوت على بلو كتامبي كمومي متكافا نامان كتونيا كانت وتمينك بومل فتندي ابي ولا كل مسلم كفا منك بومل فتندي مرسول كل مسلم كفا منك بومل فتندي موتول كل مسلم كفا منك كيلو تندي مسلم كفا فندم ولا ماني حديث الجيلبا ماني آية الجيلبا بنسا فيكو نينتي رسول جماعة بيجي لوندي تيبلو إذا ما بيجي الجماعة بيجي كابلا متشابهات للنوما يكا آيات المحكمات يقول تجي كلا كو كموم دنيا لا ولو ولا سونات على ما كتامبي كمومن ولا فنيا كان كلا كو ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه نين أتركو على السماء دونكول يعني على الدافع اللي بسموت أنا مني ببانكو كان ني بي كفتان يونا مومن لا يلوكل كو مثلا دنيا لا حدا مدومول دنيا لا جينول سانغو كونو تعالى بي على الدافع اللي بي بوكل يبي كفتان يونا كمومن متكايلو متكافا مومن كيلين يا لا يلوبو كافا فنيا كان كيلا كو ني اوكي لا دخلهم الله النار على سي او سانغولو دونكول انو بانكو لا دونكول مين بي كافتا كا مومن كلو ني فا على سي بي مومي بيتا اي بي دوندي جهنم بكون لا اله الا الله وتفما بالك ني موتان يتي مونجي ني مو كيمي فلا على كافتا كا مومن سبانان لولو فا فنيا كان اي مونجي ووتو
woto ñing ko mo mantra dende ñinna boko haram damma akata boko haram akata al qaida jabhat nasr akata fent momo kam moni o bon hana tara ko manke ñin toro se fond hana tara ko suñar laale mi de kata mo suña kam mo fa hana tara ye mo leje abe balu nya kono ya kon itata ya fa be abe be ñin kono le ali nga kata nga jam fawla ñin kama fon se kisi duniyani lakara lungola kadu ko niajen ko kuma ñi mantra dende boko haram damma yo kadu ko boko haram la ko ñi ku jamale be ñukuring akono minga lon ko han say momang akala long katun ko ñim fota ko boko haram la kunton ko folo ñi minkata muhammad yusuf minga lon ko police li yafa moli e police li ñin kala kayta ndi ko munatina ke woni ya fanding atella aliya fa alma muta folo iko katun ko kullo jamal le bije minga lon ko nima fa abo kullol bangene kat molle be min alon ko inol be do kol wala tan ko ni la budda fonga hakkiloto baraka da nyawnya wota tinna lan telefonante na kono to diadi la na badu wala ni mira sifalu moy jamfa kabo ila kadun ko boko haram la kunton ko min kada muhammad yusuf yenyin fako afama wotarantanum membale mati kafole kafume ko harakatu matsina ñimmat sina harakatun irhabiyya mutashaddida afana mu terrorist kafole komi boko haram be nyamen so wo kafoni muhammad yusuf fama iko afana ben wo kafole kono janibe kafoni nakunton ko fala wo kafoni mi matisina kafoni nti ala kunton ko me cristiano le masiho le mat cristiano le mat bar cristiano ni muslimu tole bala ay muslimu tole yus kuma la moy ay muslimu tole yus ka ke comme ko telefta ka sariya ngol sabatindi bari inata lonko yara kafoni min kata matsina kafoti minga kafoni fom ato muhammadu marwa ni muhammadu marwa kana masihiyan ta'allama alqur'ana wa ba'd mawad islamiyya ليتمكن من تنفيذ مخططات خارجية للقضاء على الصحوة والدعوة الإسلامية في شمال نيجيريا أفهماني أبين كفوني نا كنتونكو مي كريستيانولت أمان كمسلموت سو كفوني نا كنتونكو وي مسلميا تولي يوسا فانا كاتوكي محمد مروة كافانكو كالفتك الشيرانو لتامان برالا بلانا من تولم ننتكو نيجيريا للشمال كافميكو نوت مسلمون من بيجي ko la symbole mutakatinya ila economy ka mutakatinya so wala tinna yani boko haram fango mole nyim foko police le mo jama mutabri ko na satol manke muslimote wala mu cristiano let jalla moy police le mo jama mutabri kono wala manke muslimelti wala mu masihol let idan kayfa ka fonyi mbekela kafuti mingalu ka mismi ale fasa isen kafoni business le bije kafoni dilo le bije kafoni kullo jama le bije ban inshallah ne alen si jama jafandina aske o kulloni ala talabina bankin la mbebina la alonna sama inshallah idan wala tinna yani yimmira jawlu alnga jamfela ani nyin kusifalu alnga ne fasa ngane fasa ni na kumakanna ngane fasan na kebaro nga duwa alaman betan kala kabo terrorist yala kadun ko folo boko haram ka mol fadu alay mo fa haram ndil ten fulan jango boko haram ka min fa ka foko ta'limul gharibi man nakka ke min kataka western education okay western education fondo ninte nga computer karam mola min alon ko computer karam wala ben dekala kafirot mobile dadanya ninga karam wala ben dekala kafirot moto dadanya ko karam o mu kafriyade la wol man ka kafriyati wonni dino man tara kula wol mu wasailo lati min alon ko abe ndemala na balu kono abe ndemala na dawa kono abe ndemala na alabatol kono atutal saite maro ka tamandi nyamen atutole nyam bariyalo ni mola londo dasata
aman dino faham aka min tinya wala kasiya katambi aka min beteyandi inshallah mbelo la jan inshallah bi ala danila e alama ala tallahin so hakla kendola alama ala tallahin tanka kabo shaytan alama ala tallahin tanka kabo terrorism mirola alama ala tanka kabo monniyo bola wassalamu albadi ma abdul qadir silla kabo shukr wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh